saya juga nak cadangkan kepada awak, awak pergi ke The Thinking Muslim punya YouTube channel. Awak baca, awak dengar podcast berkenaan dengan Islamic banking. Okay. Kenapa saya timbulkan isu ni sekarang? Sebab orang yang diinterview, yang diwawancara adalah Haris Irfan. Dan Haris Irfan ni antara orang nama besar dalam industri Islamic banking. Dia adalah orang yang bertanggungjawab dapat funding untuk Clock Tower dekat Mekah tu. Okay, so big guns lah kita kata, yang deal with big money, billions. Yang dia bekerjasama dengan banyak Islamic financiers, Islamic bankers dan sebagainya. Kalau awak dengar dia punya interview 1.5 jam itu, awak akan lihat dia buat pengakuan bahawa kritikan-kritikan yang ditujukan ke atas Islamic bank selama ini oleh orang-orang yang menolak Islamic banks are true. He as in Islamic banker lah. Dia kata Islamic banking ni hanya menggunakan model perbankan konvensional. Benar. Persamaan utama dia apa? Fractional reserve banking. Bagi siapa yang kenal saya waktu sidang kalam, awak mungkin tak dengar saya cakap pasal riba, dinar dan dirham, banking, fractional reserve banking. Tapi kalau awak follow saya sejak 12 tahun lepas, 13 tahun lepas, awak akan tengok itulah saya punya perkara utama yang saya cerita. Kita bercakap tentang gold, cakap pasal silver, kita bercakap tentang the corruption of Islamic banking, kita bercakap berkenaan dengan muamalat Islam klasik, apa perbezaan dia dengan sistem konvensional hari ini, dan kenapa benda tu lebih baik. Tapi saya rehatkan bahas isu itu buat masa tertentu sebab ada isu berbangkit tentang Ibn Arabi dan sebagainya yang saya lihat berkaitan dengan akidah lebih utama. Tapi sekarang ni, baru je tadi saya bertemu dengan salah seorang kawan saya yang komplain secara jujur dia ada penderitaan di situ apabila interest rate bank naik. Interest rate Islamic banking. Yang dulunya dia kena bayar 900 sebulan untuk rumah dia, sekarang ni sudah jadi 1,800 sebulan. And they call it Islamic. I really can't wrap my head around this. And saya harap orang Islam, tak kira di mana kita berada, kita kena reconsider this and really challenge our Islamic bankers. Where the hell is the Islamicity of the Islamic bank? Sorry to use that word. Betul, you kena tanya benda ni. People are suffering, but the banks are making lots of money. You jual barang dengan satu harga. Lepas tu you suka-suka boleh restructure dia punya payment. Not restructure, you tukar. Last pembayaran dia jauh daripada harga asal. Hanya kerana OPR naik kan? Dia kata kan? OPR naik. And then they call it Islamic. Don't take it from me. If you disagree with me, go to Haris Irfan. Haris Irfan ni adalah sifu dia. Antara orang besar Islamic banking industry. Dia kata, tak ada satu pun Islamic banking yang terlepas daripada fractional reserve banking. And fractional reserve banking is at the heart of the riba nonsense of banks. Fractional reserve banking ni simple saja. Bank hanya berkewajipan untuk menyimpan a fraction of deposits. So kalau deposit yang orang masukkan duit dalam bank tu ada 1 juta, bank boleh pinjamkan 9 juta. Okay. Dulu orang ingat fractional reserve banking ni ada 1 juta, dia boleh pinjamkan maybe 900,000. Dia kena simpan 100,000. Tapi itu dulu punya fractional reserve bank. Hari ni fractional reserve bank, deposit ada 1 juta, you boleh hutangkan 9 juta. Soalan dia daripada mana datang pergi ekstra 8 juta? Out of nothing. Saya dulu bila dengar bankers ni beritahu saya tanya Islamic bankers. Dia cakap, yes, it's just like that. Dia cakap, how can you say that with a straight face? So Haris Irfan pun ulang benda sama. Saya sampai syak kefahaman saya sendiri. Betul ke ni? Bila tanya bankers, they say it's true. That's how it is. And you guys accepted it. Yeah, that's how the world works.
Damn you, I say. May Allah's curse be on these people. They have been working in this system, knowing this, and thinking that that's how it is. What? Orang macam nak gila kerja. Banks ni boleh create money out of nothing. Lepas tu bila dia create money out of nothing, dia menjatuhkan nilai duit yang ada dalam poket you dalam bank you. So, saya tak nak cakap banyak asal benda ni. Apa yang dia cakap tu membenarkan apa yang ramai orang yang mengkritik Islamic Bank cakap since 10, 20, 30, 40 years ago. Yang some, Syariah scholar keeps denying, no, we have evidence, we have dalil from the Quran, from the Sunnah. It's time to challenge them. Orang awam yang directly kena the impact of this so-called murabaha, kan, the banks will buy the house and then will sell the house to you. All these are nonsense. I'm sorry to say that. Okay. Islamic bankers tak boleh defend benda ni kalau kena challenge. Kalau ikut classical muamalat, dia tak akan mampu defend. Contoh, kita bukan menghutangkan, kita menjual rumah ni kepada awak selepas membelinya. Tak apalah. This is not the session to speak about it. But please, brothers and sisters, kawan-kawan, tengok. Sebab interview ni fresh from the oven. Okay. Tapi perbezaan saya dengan Haris Irfan kata, the way out is cryptocurrency. Dia kata gold and silver is impractical. Kami mencadangkan, saya dengan sahabat-sahabat saya dulu, kami mencadangkan is gold with cryptocurrency. Use blockchain dengan gold and silver. Sebab gold and silver ni, awak boleh pecahkan dia jadi kecil. Kalau tak nak pecah physical pun, boleh pecah virtual. But make sure the number tallies with your vault. What you have in the vault tallies with the number that is represented in whatever cryptocurrency that you want to create. Tapi back 1 for 1. Tak kira lah 1 for 1 gram ke, 1 with 0.001 gram ke. Yang penting kena ada physical gold tu dekat dalam vault. So, time to relook into this. Sebab dah makin teruk. Lepas pandemik, ingat banks more rahmah. No, dia rahmah sekejap je. Lepas tu, dia slap you with all these things. So, please, kawan-kawan yang kerja dalam industri perbankan, please relearn Islamic muamalat. Dan apa yang awak akan jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala kalau awak membantu industri riba. Okay. Konvensional kita jangan cakap lah, dia orang tak tolak pun, memang dia orang buat riba dengan sadinnya, kan? Tapi kalau mengamalkan riba menggunakan terma bukan riba, itu lebih dahsyat lagi. Sebab tu salah seorang guru saya dalam isu ni, dia kata conventional bank is haram, Islamic banking double haram. Dan mereka masih istiqamah lagi berbahas tentang isu ini. Saya tak setuju dalam isu tasawuf mereka. Tetapi orang-orang macam Sheikh Omar Vadilo, dia masih konsisten lagi bercakap tentang benda ni. Dan Haris Irfan ni dah mula bercakap macam dia. Dah mula bercakap macam Omar Vadilo ni. Sebab Omar Vadilo ni antara orang yang nak buat dinar dirham dekat Kelantan, kalau awak ingat dulu. Kelantan launch dinar dan dirham mereka. Dan I was at the launching. Kita pergi launching tu, nyokong perjuangan dinar dan dirham Kelantan. Siap ada mohor Kelantan lagi dekat dinar dan dirham tu. Tapi kerana ada sebab-sebab tertentu, projek tersebut tidak berjaya. Dan people are starting to trade with gold and silver. Can you imagine that? That's exactly the reason why America went to destroy Libya, isn't it? Sebab Gaddafi nak introduce the African dinar. Gila, babe. Kalau berlaku benda tu, America kaput in just a couple of months saja. Kalau satu dunia iktiraf the African dinar, it will be the strongest currency in the world. Tapi Kelantan buat benda tu. Tapi sebab mungkin rakyat tak berapa faham what is it about, kan. Dan of course dia ada some difficulties here and there. Education have to start first. People have to understand currency. Saya bukan nak kata the whole system patut dirobohkan. Saya nak kata reconsider benda ni. The whole world is actually talking about this. Is our economic system viable? Adakah economic system kita yang ada hari ini viable untuk sustainability? Atau sebenarnya dia adalah salah satu punca besar kesengsaraan manusia dalam dunia hari ini? We have to relook into that. Saya bukan nak kata semua yang berkait
berkait sekali maybe you are an accountant ke you apa, I'm not saying that you are dealing with riba tu. You may be dealing with it indirectly. Tetapi when we're speaking about the banking industry ni, we have an alternative. Umat Islam kita ada jalan lain. Kalau tak nak amal murabahah, kita ada mudarabah, kita ada musyarakah. Tapi orang tak nak mudarabah sebab mudarabah ada risiko. Most financing yang datang dari Islamic banks bukan mudarabah sebab bank pun tak nak ambil risiko. Padahal itulah the way to go. Kan? Capital provider nak kena jaga betul-betul kat mana duit dia pergi. So dia kena check dia punya business model yang orang yang dia nak invest tu. Hari ni bank tak kisah. Dia campak duit je. Kau gagal ke, kau punya lingkup ke, kau bayar aku balik. Betul? Mudarabah bukan macam tu. Mudarabah is aku rabbul mal, engkau amil. Kau mudaharib. Kan? Maksud dia engkau rugi, aku rugi sekali. That means dua-dua kena kerjasama. Dia kena check betul-betul. Bisnes apa kau nak buat ni? Ada pengalaman tak? Ada background yang cukup baik tak? Kan? Give me your business model. Check betul-betul. Sekarang ada bank tak check pun, sebab tu bank pun yang ada yang kena scam kan. Dan dengan pelanggan yang tidak ada background yang padu tapi pandai cakap, pandai tutup paper, last-last kena buih juga. Apa tu? Kan dia. So, mudarabah ni orang tak nak sebab kalau gagal dia rugi sekali. Itu masalah dia. Manusia nak buat duit tapi tak nak menanggung rugi. Itu prinsip dalam muamalah kita. Al-ghurmu bil ghunmi. Kan? Kamu punya risiko bersesuaian dengan kamu punya peluang pendapatan. Subhanallah, it's a beautiful concept. Kan? Kalau peluang pendapatan itu tinggi, maka risiko ni you kena tanggung sekali kalau something happen to it. Ni tak nak peluang pendapatan tapi no risiko at all. That's why diorang invest in banks. Sebab bank kasih hutang, dapat untung daripada interest. Interest bukan apa kita kata profit. Betul tak? So we really need to rethink So sahabat-sahabat, ini homework awak Tengok Abu Taimiyah tu punya luahan perasaan selama 5 jam. Tapi very academic lah dia buat 5 jam tu. 5 jam. Betul. Dia tapau 5 jam. Tapi yang best ni dia quote semua dia Ibn Taimiyah untuk kritik Salafi keras. Dia kata Ibn Taimiyah pun tak keras macam korang. Macam tu. Lepas tu tengok Haris Irfan ni punya interview 1 jam setengah and spread it around, talk to your fellow Malaysians, Muslims especially, and rethink orang-orang yang ada dalam Islamic banking industry. Kan? We are not doomed to accept this alternative sahaja. We are not doomed. You want to say something? Since kita 2 minggu tak jumpa, lama sikit lah. Boleh, silakan. Kalau Ustaz tentang changing to gold currency. So sekarang physical gold monopolized by those countries, those colonial countries. So macam if we try to use gold currency like. Thank you. Very good question. Benda ni, soalan ni kita dapat selalu dulu. Cuma kita nak kena tahu Islam ni, kita ada 3 jenis duit dalam sejarah Islam kita. Kita ada dinar, kita ada dirham, kita ada fulus. Orang Melayu cakap tak ada fulus, tak ada fulus tu duit yang paling rendah sekali. Itu copper coins. Tu untuk beli teh tarik, roti, copper. Dirham is the money of the middle income. Gold is the money of the higher income dan lain. Itu bahasa kiasan don't take it literally. Okay. So, syarat dia adalah transaksi perniagaan, awak kena guna real money. You kalau tak ada gold, you tak ada silver, you tak ada copper, pakailah apa you ada. Sugar. You can trade with sugar, isn't it? Kan, tak perlu ada perantaraan duit kertas di tengah, fiat currency. You can trade sugar with other countries. You give me your coconut, I give you my sugar. Kan? Semua negara mesti ada something yang dia boleh provide. Yang penting jangan pakai fiat. Fiat ni ada certain party create out of nothing, lepas tu you are forced to use it. Dia boleh suka-suka cipta, kita nak kena kerja macam orang gila, spend our peluh dan darah yang real, dia boleh just create bytes of information. Quantitative easing for example. Gila memang. The amount of money they create out of nothing, and in just one night sahaja, American dollar yang ada dalam bank Americans, semua turun nilai.
suka-suka kurangkan nilai duit orang, suka-suka I mean this is riba. This is the industry of riba. So use any tangible material, any commodities that you have, your country have, exchange it. Kan? Kalau tak nak exchange the material bergerak-gerak, kita boleh buat netting. Kalau Profesor Kamil Maidin Mira, dia punya sistem netting dia. Doesn't mean we have to move the gold every time, or the silver every time, or the copper every time, or whatever. Kita pakai netting saja. Katalah you trade dengan my country, you kena bayar I 1,000, I kena bayar you 500. You tak payah transfer 1,000 dekat I, lepas tu I transfer 500. You tak payah. Net off je. You transfer 500 to me, one time. Every month. Macam tu. Kan? So tak perlu nak, logistics pun semua tak perlu susah-susah, nak kena travel, gold tu, silver tu, commodity tu, tak perlu. Ada, sistem ada. Allah hanya perlukan kita memikirkan. Kan? We have alternative systems. Tapi kalau kita masih berfikir dengan rangka fikir capitalism, payah untuk kita get out of it. Pergi ke website positivemoney.uk pun bagus juga. Positive Money dia very close dengan kita punya filosofi. Okay, tak apa.